All right, so good morning, everyone. Can you guys hear my voice? Am I audible? Yes, good morning, Mr. Yusuf. All right, thank you so much, Mr. Reza. Ya, okay, so for today's meeting, I'm going to take over Mr. Win's turn ya. Jadi untuk meeting pada pagi hari ini akan saya take over. So first of all, allow me to introduce myself. My name is Yusuf, but you guys can call me editing Mr. Ucup or mungkin Mr. juga boleh ya. It's all up to you guys. So in today's meeting we're going to continue what Mr. Win has already explained in the previous meeting ya. Nah, dan untuk hari ini Bapak-bapak nanti kita akan lanjutkan ya apa yang sudah dibahas oleh Mr. Win di sebelumnya. Nah, kalau boleh tahu kemarin yang sudah presenting siapa aja? Pak Ilmi kalau nggak salah ya. Oke, selain Pak Ilmi, kemarin juga ada siapa aja Pak kalau boleh tahu? Selain Pak Ilmi yang presenting. Iya, kemarin ada siapa aja selain Pak Helmi mungkin bisa dibantu? Ada lagi. Berarti kemarin hanya ada 2 Bapak ya untuk yang sudah apa namanya presenting ya? Ya betul cuma. Okay. So in today's meeting we're going to have 3 presenters ya. Mungkin hari ini kita nanti akan mau nih ya ada 3 presenter. Nah kira-kira dari Bapak-bapak di sini siapa yang hari ini ingin ya untuk presentasi kontennya? Nah, nanti ini volunteer dulu aja nanti kalau misalkan belum ada yang mau nanti saya tunjuk. Nah, ayo. Monggo silahkan Pak Bambang mungkin? Atau mungkin Pak Adi? Atau mungkin Pak Samsuki juga silahkan kalau mau. Okay, so because I'm still waiting for the volunteer to join us today. Okay, let me admit Mr. Boy dulu ya. Pak Bambang belum siap kayaknya. Oke. All right, so good morning, Mr. Boy. Can you hear my voice? Am I audible? Okay, good morning. Okay, thank you so much, Mr. Boy. Clear. Your voice is very clear. All right, good. Thank you so much. Apparently, Mr. Bambang cannot perform today because, he's in another activity. He's actually driving right now at the moment. It's okay. Now, before we continue to our main schedule, which is you guys have to present your material, I'm about to have a quick review for the previous meeting ya. Dengan misalnya nanti kita review dulu kira-kira kemarin misalnya sudah bahas apa aja gitu ya. Before we move to our main agenda in today's meeting. Let me share slides first. Okay, so Bapak Ibu ya, di sini we have already seen the video from Ms. Win's class previously, and I've already, let's say, take a look some points that really important for you guys to remember and to keep in mind. Yeah, so basically, when we are in the classroom and we know for a fact that the students are different in terms of their language, let's say, skill. Jadi mereka kalau misalkan kita memiliki siswa yang memang berbeda gitu ya, kemampuan bahasanya kita harus tahu bahwa we're going to be using the simplest form of English. Remember, karena nggak semua siswa itu paham dengan bahasa Inggris gitu kan ya, dan mereka pasti level of understanding itu juga berbeda-beda. So it's better for us to use the simplest form of English ya. We have to make sure that please remember that in a classroom we have to open the class, we have to interact with our students, and also during the while process make sure we check the interactions level of the students with us, and also remember to close your teaching sessions gitu ya. Nanti silakan direview kembali kira-kira apakah nanti Bapak Ibu ini sudah memenuhi ketiga fase itu ya, dari pre, while, and also post teaching. Nah, itu yang pertama. Jadi make sure in each single of this process, make sure you have to use simplest English ya gitu ya. Jadi kayak menggunakan bahasa yang singkat dan juga padat dan juga yang understandable banget for your students gitu ya. Karena remember our job as a lecturer, as a teacher, to simplify something complicated. Nah gitu ya. Job kita adalah bagaimana cara kita membuat sesuatu lebih mudah, bukan lebih rumit. Nah, therefore, when we are about to teach our students, make sure our content, our language delivery or language use, it's also supposed to be
understandable as well. Itu yang pertama. Yang kedua, remember, if you are going to present your material, make sure you have to use pictures or diagram more than words. Jadi lebih menggunakan gambar atau mungkin diagram atau mungkin something else yang memang lebih simple dan lebih understandable daripada hanya tulisan. Make sure we know that it's PowerPoint ya, bukan power text. Nah, sekali lagi it's PowerPoint bukan power text. Remember, do not put many words in your slides. Why? Because your students are not going to read the whole slides ya. Jadi siswa nggak akan baca Pak Ibu ya. Mereka hanya ingin mendengarkan apa sih dijelaskan oleh Pak Ibu ini di slides-nya. Seperti itu ya. Make sure later on when you are about to teach, make sure you have to review first your slides. Make sure it is understandable, it's not texty ya, tidak terlalu banyak teks yang digunakan, dan juga it is full of, let's say, visual aids yang mungkin bisa men-trigger siswa untuk lebih engage dengan our material or our content gitu ya. Okay, last one, this one is really fundamental or crucial part of your teaching, is that you have to always have evaluations at the end of the class. Ini yang paling penting gitu ya. Jadi we have to check on students' understanding first of all ya. Kita harus tahu dulu seberapa jauh kemampuan mereka dengan materi yang sudah kita share. Kita harus make sure bahwa mereka paham dengan apa yang kita sampaikan. We have to make sure that they get every single thing that they need from our class, from our material. Yeah, we make sure that they understand every single thing that we delivered. Nah, jadi kita harus make sure apabila anak-anak ini paham dengan apa yang kita sampaikan, kan it's a waste of time kalau kita ngajar tapi ternyata mereka nggak paham, nah gitu ya. Karena di sini kita berusaha menggunakan English as the media or a medium to deliver the knowledge, we have to be careful of that. Jadi nanti mungkin penggunaan English pun juga tidak bisa langsung 100% full English ya Bapak Ibu ya, karena we have to know the fact that English is not our first language, not our mother tongue. Therefore, yeah, we have to gradually use this language to deliver the knowledge or the content or the material in our classroom. Kita harus benar-benar scaffolding ya. Mungkin nanti untuk first meetingnya kita masih kasih misalkan 40% lah, atau mungkin nanti 50-50 gitu ya. Sembari kita membiasakan siswa untuk menggunakan English as the language when we are having, let's say, like interactions in the classroom. Gitu ya. Jadi nanti kita menggunakan Inggris itu ada fasenya, tidak langsung jedar gitu ya bahasa Inggris semua, nanti mereka kaget gitu kan, karena at the end of the day if we are using English as our medium to deliver our content or let's say materials in non-English classroom, it's a bit challenging ya, akan sangat sedikit menantang kita, karena kan kita tahu bahwa they don't speak English as the first language and also they have to think into another language. Mungkin our weakness is that we simply translate what we are about to say on what we are about to deliver. Itu mungkin problemnya ya. Jadi mungkin kita pasti di fase di mana kita harus menerjemahkan dulu apa yang mau kita deliver. Itu mungkin challenge-nya buat kita gitu ya, as a lecturer, as an educator mungkin ya. Jadi kayak mungkin kita masih berpikir bahwa aku harus translate dulu nih. Padahal sebenarnya gini Bapak Ibu. If we want to practice English, it's a lot better for us to start from a very wrong English. Karena gini, native speakers, they don't always talk grammatically correct ya. Mereka nggak selalu selamanya itu ngomongnya benar terus. Nah gitu. Sama dengan kita, as a native speaker of Indonesian language, kita nggak mungkin dong whole time itu selamanya bakal baku. Nggak mungkin ya. So, it's better for us to have understanding that if you want to learn English, make sure we learn not from the grammar, first of all, but we have to learn from the situations where the expressions is used. Jadi kita nggak menyuruh mereka untuk menghafalkan grammar. No, we ask them to imitate what we are saying, what we are talking about with them. Jadi membuat mereka membiasakan untuk tidak mengingat grammar itu mungkin agak susah kali ya, karena memang dulu kita di preaching untuk kamu harus paham grammarnya segala macam. Padahal at the end of the day, if you want to talk, you want to speak like this, first things first adalah you have to make such a habit where you ask your students to talk in English in whatever they want. Ya, jadi first thing itu adalah biasakan mereka untuk ngomong entah apapun itu ya dalam bahasa Inggris, mau benar salah, never ever judge them first ya. Jangan langsung bilang kamu salah, kamu benar. No. Nah, itu akan langsung mematahkan motivasi mereka untuk belajar bahasa Inggris. Nah, it's a lot better for us to accommodate
those differences ya. Kita harus bisa mengakomodasi kalau ternyata siswaku tuh nggak semua bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, so it's better for us to like, okay, so you guys, you can talk whatever you want to talk in English, but make sure it is understandable, ya, dapat dipahami. It's simple, and it's also practical. Jadi jangan sampai kita membiarkan siswa ini takut untuk ngomong bahasa Inggris karena harus grammarnya bagus, harus grammarnya betul. Enggak seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi keep in mind that if you want to use English in your classroom, make sure you start with yourself as a lecturer. Gitu ya. Jadi kita mulai dulu dengan kita membiasakan diri. But remember, if you want to be a role model for our students, make sure we do not show complicated English first. Oke, karena ini bukan kelas bahasa Inggris ya, ini lebih ke non-English class. Therefore, it's important for us to make sure that once we talk in English, we use the simplest form and they understand what we are talking about. Okay, so basically those are the points that I've already got from previous class ya with Miss Twin. Make sure Bapak Ibu nanti bisa sedikit atau mungkin beberapa poin diaplikasikan waktu mengajar di kelas menggunakan bahasa Inggris. Nah, seperti itu, J. Okay, so before we move to our main agenda today, any questions? Silahkan, mungkin ada pertanyaan sebelumnya Bapak Ibu, monggo. Oke, sepertinya belum ya. Oke, so well actually in today's meeting we're supposed to have 3 presenters ya. Nanti kita akan ada 3 speaker Bapak Ibu untuk pada hari ini ya. Bapak Ibu nanti akan presenting konten atau materialnya. But before that, karena tadi beberapa ada yang masih belum siap, I'm about to explain something gitu ya. Iya, Pak Wismandono ya, monggo silakan. Kenapa Pak? I'm sorry. It's okay. Ask question It's for okay. you. Okay. You said that you suggest me or our no important with the grammar. Yeah. Yeah. Even though I think grammar is important for the writing or in the class academic. Yeah, because begin in the junior high school until the university, my teacher always said that grammar is very important. Okay. But yeah. Okay, so maybe the paradigm is a bit shifting right now because we know that every single thing in language is important as well as grammar. Ya pasti penting juga Bapak ya grammar gitu. Cuman dia tidak datang in the first place. Okay, so when we are learning a language, kita nggak langsung ngomongin grammar. Kan kita nggak mungkin dong waktu kita belajar ngomong grammar bahasa Indonesia kan nggak. Nah, gitu kan ya. Jadi kita mulai dulu membiasakan siswa ini untuk ngomong sebisa mereka. So we let them to talk whatever they want to talk. Nah, after that baru nanti kita guiding nih. Nah, grammar yang bagus tuh kayak gimana? Kita benarkan mereka. Jadi bukan berarti grammar gak penting. Karena gini, stepnya adalah what actually our teacher in the past were mistakenly doing is that mereka itu menaruhnya pada grammar. Akhirnya apa? Outputnya banyak siswa yang nggak bisa ngomong dengan bahasa Inggris. Nah, sekarang saya tanya, kalau sudah belajar bahasa Inggris selama 12 tahun, make sure ada nggak kira-kira bapak-bapak di sini yang siswanya sudah bisa ngomong bahasa Inggrisnya sasis-cus? Pasti jarang. Nah, it depends. Nah, it's a fact ya. Jadi grammar it's not the only important thing here. Dan grammar tidak harus langsung datangnya pertama kali. Wrong. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak di sini, bapak ibu di sini mengajarkan bahasa itu jangan langsung ke grammar. Mereka akan ketakutan kayak, aduh, susah ya. Ada banyak rules, ada banyak let's say pattern that we have to follow. Dan juga di situ we know that in English pattern rules-nya itu juga kadang-kadang inconsistent. Ada yang nggak sama, ada yang dia itu ada pengecualian ekstensi segala macam gitu kan ya. So what I'm saying is that grammar is important, but the most important thing is that we have to make them love the language first. Nah, itu ya. Kita bikin mereka nyaman dulu dengan bahasanya, kita having fun dulu. Nah, nanti kalau mereka sudah nyaman baru, kita move membenarkan grammarnya. Kita pelan-pelan kasih tahu, oh itu yang betul, ini yang salah. So, whenever we are teaching a language, do not always and let's say use
the right examples all the time ya. Jadi jangan pernah mengajarkan bahasa Inggris itu hanya dengan contoh yang benar. We also have to provide them with the wrong example as well. Nah, ini mereka bisa biar ada pembandingan. Oh, ternyata kalau ngomong itu ada yang kayak gini bentuknya, ada yang kayak gitu bentuknya gitu ya. Karena mungkin gini, the English that we got in schools ya, di SMA SMP itu kalau kita lihat guru-guru itu hanya memasukkan materi yang wajib aja. So they don't include the real English we talk, we use every day in daily basis. Nah itu problemnya di situ. Jadi mungkin nanti kalau misalkan kita lagi ngomong gitu loh, aku dulu nggak diajari itu. Ya iya, karena gurunya hanya terpaku pada buku aja. They don't try to bring the world into a classroom. Nah itu jadi mungkin itu Pak ya, kurang lebih penjelasan saya kalau misalkan kenapa kok grammar itu bukan nggak penting, tapi dia levelnya nggak sampai yang harus pertama kali muncul gitu enggak. Gitu aja. Okay, thank you. You're so welcome. Okay, so before we move to our main agenda, I'm about to share some information with you guys. Hold on, let me share the screen for a while. Okay. All right, so before we are about to welcome 3 presenters in this classroom, yeah, we're going to be talking about some ways to introduce your lesson topic to your students. Jadi mungkin kita akan ada beberapa opsi gitu ya. Ini mungkin opsinya personal sebenarnya ya. Nanti bisa terserah mau Bapak Ibu sekreatif mungkin gitu ya. Because as far as I know that most lecturers they always this classical style of teaching or lecturing ya. Mereka langsung to the point mau belajar apa, bla 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 segala macam. At the end of the day, the students will feel like this class is really boring. I don't really get into the material and so on and so forth. Ya, jadi kayak mereka cenderung kayak wah kalau nerangin biasa banget nih, gak ada sesuatu yang mungkin baru atau menantang atau gimana gitu ya. So now I'm about to introduce you to some of the ways that you can use to introduce your topic to your students gitu ya. Kita mau dengan hal yang simple aja ya. Yang penting dia meaningful. Nah, itu. First one, we can use the so-called anecdote. Nah, jadi kayak misalkan we're giving them a situations or let's say a backstory ya yang relates dengan materi yang akan kita sampaikan pada meeting tersebut. Nah, nanti kita disuruh untuk berpikir kira-kira apa sih yang terjadi di cerita itu. Nah, so make sure ya we are using anecdote in a way that we are attracting their attention ya so that they can follow the lesson comprehensively. Jadi kayak misalkan kita menceritakan sesuatu gitu tentang misalkan so in last holiday I went to misalkan Japan. I saw people there were very strict with their let's say workplace. Nah, nanti kita jelaskan ternyata hari ini kita bakal bicara tentang work ethic in Japan itu seperti apa. Nah, jadi kayak we provide a story ya or anecdote in order to attract or let's say to invite them to even more engaging with the lessons. Jadi kita nggak cuma ngomong, oke, silahkan buka bukunya halaman. Nah, that's way too old-fashioned of teaching. Ya, jadi jangan sampai nanti kalau kita ngajar, udah langsung aja buka halaman ini, jebret, jelasin, selesai. Nah, itu nggak meaningful. Ya, ada baiknya, if you want to start a class, you want to make sure to initiate your lesson, make it more interesting ya dengan cara one of which adalah menggunakan anecdote. Nah, gitu ya. Jadi mungkin provide background story, provide the conditions ya. Invite them to imagine, invite them to experience what you have experienced. Nah, gitu ya. Jadi kayak mengundang mereka untuk mengalami apa yang Bapak Ibu alami juga. Nah, so in this moment you are trying to make sure that they experience the same thing and try to figure out what kind of solutions or way out or topic that we are about to talk in today's meeting. Nah, seperti itu kurang lebih ya. So, the first thing to do adalah menggunakan anecdote as the way of you to initiate the class or begin the class. Nah, gitu ya. Okay, moving on. Nah, picture parts. Nah, although it sounds cheesy, kayak misalkan, aduh nggak penting banget gambar, but it's actually crucial gitu ya. Nanti kita bisa provide them with let's say logo or part of the picture that is let's say gone viral. Nah, kita harus ngajak mereka untuk menebak kira-kira ini gambar apa sih teman-teman. Nah, kayak gitu. So once they are guessing ya what the picture is about, nah baru Bapak Ibu langsung masuk kasih gambar yang full. Nah, ternyata
gambar yang mereka tebak itu tidak sama dengan gambar realnya. Nah, gitu ya. So make sure you guys provide them with the really small pictures like the part of it, ya, nggak semuanya. Nanti suruh mereka untuk menebak kira-kira ini gambar apa. Nah, from this whole picture, ya, you guys, Bapak Ibu bisa langsung untuk introduce, oh kira-kira ini materinya tentang ini loh, nanti kita akan baca soal ini. Nah, gitu ya. So make sure first itu dengan menggunakan anecdote, yang kedua kita menggunakan apa? Picture parts. Nah, seperti itu ya, kurang lebih nanti untuk initiate the class biar tidak monoton seperti itu. Oke, moving on. Nah, ini. Kalau ini kita menggunakan the whole picture, ya. Kita menggunakan the whole picture, but we have to guess the situations there. The topic dari itu apa? Oh, misalkan ada orang lagi makan fast food misalkan. Nah, eating burgers or french fries gitu ya. Nanti kita, oh, ternyata hari ini kita pengen bahas tentang the disadvantages atau mungkin bad side effects of eating too much junk food misalkan. Nah, atau mungkin kita nanti bisa ngomongin soal dieting program atau mungkin supplement for diet program. Mungkin nanti kita ngomong soal ini, nanti kita provide them with a whole pictures and let them guess what we are about to discuss in the class. Nah, gitu ya. Kalau tadi yang pertama anekdot itu background story, yang kedua part of the picture ya, picture-nya kecil aja. Kalau ini baru yang gede nih picture-nya. Nanti dikasih ke siswanya, dikasih ke mahasiswanya, and let them guess what we are about to discuss on that meeting. Nah, gitu ya. Oke. Last one. Nah, ini. What happened next? Nah, misalkan karena kita sudah bosan dengan cara-cara yang old style atau old fashioned way of teaching, how to initiate, how to begin the classroom, maybe we can once in a while play a video for your students gitu ya. Nanti mungkin Bapak bisa nih ngasih misalkan cuplikan iklan kayak atau cuplikan film kayak atau apa, dan nanti kira-kira suruh menebak kira-kira apa yang terjadi setelah itu. Nah, otomatis ya automatically it will encourage their curiosity to guess what will happen next. Nah, gitu. Jadi bagaimana cara kita menarik mereka untuk curious ya, untuk bertanya-tanya, ini lanjutannya kayak gimana nanti. Nah, kayak gitu. Misalkan kalau kita fokusnya adalah talking about economy misalnya. And then you provide a video about a woman ya, who's in the market and apparently she is buying a lot of things, kayak ada cewek ini lagi belanja kayak banyak banget yang dimasukin ke keranjangnya, ternyata itu list produknya itu melebihi apa yang dia mau beli. Oh, ternyata nanti at the end of the video we're about to talk about impulsive buying. Nah, kayak gitu. Ini nanti berdasarkan video yang ada di cut itu. So what will happen next, you guys? So can you guess what we are about to talk in today's meeting? Oh, okay, sir. From the video, I can see that the woman is buying a lot of things that actually not included in her list of shopping. So, okay, mungkin nanti I'm pretty sure that we are about to talk about impulsive buying. Nah, seperti itu. Jadi, after Bapak Ibu nanti provide them with a video or let's say kayak potongan film atau gimana atau mungkin advertisement gitu ya. So make sure they guess, ya, they have guess in their mind and let them talk, let them let's say deliver what they already have in mind, gitu ya. Nah, seperti itu mungkin kurang lebih ya beberapa cara yang dapat saya sampaikan untuk initiate atau begin your classroom. Nah, gitu ya. Oke, coba before we move to our first presenter today, any questions? Monggo Bapak Ibu silakan. Apa ada pertanyaan sebelum kita berpindah ke ya. Oke, Mr. Boy. Okay, Mr. Rizal. I will ask maybe the same question with that I asked to Miss Twin last meeting. I'm confused about how to menjelaskan to my class about slide with many of numbers. Oh, numbers, like mathematics, yeah. Oh, mathematics. Okay. Accountant and extra. How about make this slide interesting for my class? Okay. I need your yes.
Okay. Thanks. Mr. Boy, what is your department? I mean, where are you from? What department you are now in? I'm on management. Oh, okay. I'm management, but my class about accountant cost, Mhm, about accountant management, mhm, about financial management. It's all about mhm. numbers. Okay, all about numbers, yeah. Yeah. Okay, okay, good. Okay, now what I want to address is that, nah, mungkin nanti gini untuk Mr. Boy ya, mungkin kayak kesulitannya adalah, Sir, ini kan saya kelasnya berhubungan dengan banyak rumus ya, patterns gitu, formula. How can I address this to our students? How can I deliver this? Karena kan nggak mungkin kita jelasin tuh kayak apa namanya satu atau dua rumus doang karena semua penting, gitu kan ya. Nah, the only way is that, not the only way actually ya, from my experience, kalau kita berhubungan dengan formula, kalau kita berhubungan dengan numbers, kita bisa menggunakan yang pertama adalah soal cerita, atau mungkin kita bisa menggunakan sebuah anekdot. Itu yang pertama, opsi pertama gitu ya. So we can use anecdote to make sure that oh nanti ini apa sih prosesnya, what is the process about. Nah, nanti mereka akan mencoba untuk menebak kita kira-kira menggunakan hitungan apa sih di soal ini atau di apa namanya case ini untuk memecahkan apa namanya problem ini. Nah, itu ya. Jadi mungkin untuk Mr. Boy, sesi dulu adalah bisa menggunakan anekdot ya. Provide them with a story on how they will solve a problem. Ya, nanti ceritanya itu dihubungkan dengan materi tentang rumus apa yang akan Mr. Boy ajarkan di kelas. Nah, misalkan kayak kita bicara soal contoh kecil ya, min modus median. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan pasti ada rumusnya tuh. Nah, instead of you give them numbers, you give them data, coba kasih kayak misalkan cerita situasi gitu, atau mungkin kayak video, atau mungkin kayak teks yang agak kecil dikit gitu. Yang penting di situ sudah merangkum apa yang apa namanya Mr. Boy ingin apa namanya sampaikan. Itu opsi pertama nih kalau kita menggunakan anekdot. Opsi kedua adalah gini. In teaching formulas and also pattern, there must be the main formula. Pasti ada rumus utamanya. Nah, itu ya. Jadi nanti mungkin Mr. Boy bisa menggunakan cara di mana uh, introduce them to the big or the main formula first ya. Nanti Mr. Boy bisa untuk mengenalkan pattern yang akan dipelajari pada hari itu ya. Yang intinya dulu aja. Nah, after that ya, ask your students to find another types of formulas that relates to this big formula. Nah, itu. Jadi misalkan kita belajarnya adalah memancing mereka untuk mereka menemukan sendiri their own formulas or their own rules or numbers gitu ya. Jadi kita hanya provide them with the clue. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi mungkin nanti Mr. Boy bisa mencoba salah satu dari dua cara itu ya untuk apa namanya menjelaskan materi di kelas menggunakan numbers. Nah, gitu. What do you think, Mr. Boy? Is that enough? That pretty clear for you? I agree with you. Okay. Actually, we'll try. I have saya sudah mempraktekkan. What's your advice for me tadi? But maybe the biggest problem is saya perlu mempraktekkan itu dalam bahasa Inggris mungkin. Oh, ya, ya. Jadi in bahasa saya sudah mempraktekkan itu sebenarnya mulai dari but saya butuh belajar lagi bagaimana memasukkan English in that method. Yeah, well actually according to your situations, it's basically depending. Jadi kayak memang itu gradually aja sih untuk Mr. Boy. Jadi nggak harus langsung bisa plek menggunakan bahasa Inggris ya. Like I said, scaffolding ya, ada prosesnya gitu juga nggak langsung semua menggunakan Inggris no. Jadi it's okay sebenarnya kalau kita menggunakan PowerPoint-nya menggunakan bahasa or bilingual lah paling nggak. Jadi kayak Indo ada, English ada. Nah itu lebih enak tuh nanti menjembataninya. Misalkan anak-anak nggak paham dengan istilah dalam bahasa Inggrisnya, oh they still have the translation in Indonesia. Nah kayak gitu. Nah nanti sering berjalannya waktu kalau udah terbiasa baru nih mulai dengan menggunakan full English PowerPoint. Nah itu
Karena mungkin ini ya susah untuk kita langsung bisa menggunakan bahasa Inggris di kelas yang non bahasa Inggris. Nah itu karena challenging banget. Nah jadi mungkin nanti for Mr. Boy and friends dan bapak ibu yang lain juga, if you want to use English in your classroom and you are confused how to insert the English within your slides ya, boleh menggunakan slides yang bilingual. Nah itu lebih efektif karena nanti kalau anak-anak ini masih bingung menggunakan bahasa Inggrisnya secara utuh, nggak tahu artinya, malah mereka materi nggak tersampaikan dengan clear gitu, malah mereka ini apa ya secara artinya. Nah pasti akan banyaknya ke sana nanti, akan ini banyak materi nggak tersampaikan dengan jelas karena mereka waktunya halnya habis. Mr. Wildan, monggo. Okay. Now I will count you in 3, 2, 1. Say cheers everyone ya. Okay, in 3, 2, 1. Cheers. Okay, thank you so much for today's meeting, everyone. Bapak Ibu, thank you so much. Terima kasih banyak atas meeting pada pagi hari ini ya. Thank you so much. Tadi ada Mr. Ari, ada Mr. Wildan, ada juga Mr. Boy yang sudah berpartisipasi banget dalam kelas ini. And I hope that later in the next meeting, we're going to see more of the presenters, more of the speakers that are about to deliver the material or the content. Finally, I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and see you next week. Thank you so much, everyone. Oke, thank you, Mr. Yusuf. Okay, thank you. Bye. Okay, goodbye, everyone. Thank you, Mr. Nabi Yusuf. Yes, welcome, Mr. Wildan. Iya, kan Nabi Yusuf. Mr. Yusuf, may I ask your slide? Oh yes. I will share this to Google Drive, Miss Nirmanje. Okay, thank you. You are so welcome. Izin live dulu, Mr. Yusuf. Jih, Mas silakan Reza Bapak belum Ibu. ada akhirnya, Mas Boy. Gimana Pak Wildan? Mas Reza ada juga akhirnya. Belum. Next week katanya Mr. Wildan. Oh, next week. Jih. Oke, Thank you, izin. Master. Jih, monggo silakan. Okay, may I leave? Yeah, monggo, ma'am. Okay, goodbye. See you again. Bye, see ya.